ମା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚିରନ୍ତନୀ ବହିର ପୃଷ୍ଠା 157 ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିବା। ତିନୋଟି ବିଜୟ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହେଲା ତୁମ ଭିତରେ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଗଠନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟଟି ହେଲା এই ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ତୃତୀୟ ବିଜୟଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିବେ। এটা হচ্ছে তৃতীয়টি କାହିଁକିନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ସର୍ଟରେ କରିବା ଏହା ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମା କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଆଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହବ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ, ତାହେଲେ ନେଇକି ଈଶ୍ୱର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗତ ଥର ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ଡିସ୍କସନ୍। ଆମେ ଟିକେ ତୋରାରେ ଏଟାକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସେଇଟା ବି ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଆସିଯିବ। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ୱାନ୍ସ ୱିଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍, ନିଜର ଇଚ୍ଛା କିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ମା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ୱେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ୟୁ ମଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଇଟ୍। ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ତୁମେ ଆଗ ଚାହିଁବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ୟୁ ମଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଇଟ୍, ଆଫ୍ଟରୱାର୍ଡସ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍। ତମେ ଆଗ ଚାହିଁବ। ଦେଖ ଚାହିଁବା ୱାଣ୍ଟ ଆଉ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଭିତରେ ଫରକ କାହିଁ ଲେଖା ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ତମେ ଚାହିଁବ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦରକାର କରୁଛି, ବା ଯାହା ତମେ ଚାହୁଁଛ ସେଟା ଆଗ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର, ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏମିତି ହବା ସେଟା। ତାପରେ ସେଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଦୃଢ ଆସ୍ପୃହା ରହିବ। ଖାଲି ଚାହିଁଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ ଲାଗି ରହିବା, ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବ ସେ ଚାହିଁବାଟାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଆସ୍ପିରେସନ୍। ଆସ୍ପୃହା କେତେବେଳେ କହୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେଟା ଭଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ aspiration ବୋଲି କୁହାଯାଏ। And then you must continue to want it and continue to aspire and not give way when difficulties come and continue until you succeed. ଯଦିଓ aspiration ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି aspiration ର ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଣ ଅଧିକ ଯେମିତି ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ତାପରେ ମା ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁ ମଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ୱାଣ୍ଟ ଇଟ୍। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ ହଁ ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର ବୋଲି। and continue to aspire, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ କରୁ, ଆସ୍ପୃହା ବି କରୁ, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ୍ କରୁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଆସ୍ପିରେସନ୍, ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ବଦଳେ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ବି ହୁଏ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସ୍ପାୟାର ବି କରିପାରୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆସ୍ପିରେସନଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ତାକୁ ବି ଆସ୍ପାୟାର କରୁଛୁ। ନଟ୍ ଗିଭ୍ ୱେ, କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁନା କାହିଁକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। and continue until you succeed, କେତେ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ବିଜୟ ହାସଲ ହେଇନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବ। that's all, ଏତିକି ହେଲେ ବି ହେଇଯିବ। and then a certain number of things are necessary, as for example not to be selfish କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ କହିଲା ପରେ ପୁଣି ମା କାହିଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି
तार कारण होची एतिकी तुमे कले तापर ऑटोमेटिकली अन्य जिंस गुड़ाक हवाक बाध्य अन्य गोटे जिंस गुड़ाक हवाक बाध्य कौन तुम जो बारंबार आश्रय कर बारंबार चाहब जिते परिवेश परिस्थिति जहाँ आसुना कहीं तुम्हें से एस्पिरेशन को छाड़ुन कौन ना मु भगवान इच्छा मोर मो भीतर प्रवेश करू मो इच्छा जोटा मुझे कहूँ मो इच्छा बोली किसी न रो भगवान की इच्छा ही मो भीतर प्रतिफलित हो जो ये जिनसटी करेंगे जो गुड़ाक बाधा दब तेणु ऑटोमेटिकली तुम जब प्रत्याख्यान न करुच तेज तुम आस्पायर कर आज फॉर एग्जांपल नॉट टू बी सेल्फिश स्वार्थपर हम ना निज स्वार्थ केवल देखनी नॉट टू हैव ए स्मॉल नैरो माइंडेडनेस संकीर्ण मना हेबे नहीं नॉट टू लिव विथ प्रिफरेंसेस निजर कौन पसंद अपसंद रही नॉट टू हैव ए स्मॉल नैरो माइंडनेस नॉट टू लिव विथ प्रिफरेंसेस नॉट टू हैव डिजायर्स निजर कौन कामना वासना रखिए नहीं नॉट टू हैव मेंटल ओपिनियंस मानसिक मतामत आम जो दौना से मानसिक मतामत रखिए नहीं से आम मेनी थिंग्स मेनी थिंग्स एमती बहुत कथा गुड़ा अच्छी जमती आम अलरेडी माँ बही प्रभु लिखुं आम पढ़ी प्रत्याख्यान करने मनर धारणा अभिमत अभिरुचि परिकल्पना जद्वारा सब जिन गुड़ाक जमी कहुच्छी आम भितर आम छाड़ा पड़ो छाड़े कौन हम ताहले जाकि अविकृत भाव आम भितर से निजको परिप्रकाश करें इट इज ए फेयरली लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज यू मस्ट चेंज योर ऑर्डिनरी नेचर दिस इज द फर्स्ट कंडीशन तो बहुत समय लगे कारण तुम जो साधारण प्रकृति आम जो रही परिवर्तन हवा दरकार यहाँ हूँ फर्स्ट कंडीशन टू ब्रेक ऑल द लिमिट्स of one's mind, break all the desires of one's vital, break all the preferences of one's physical nature. After that, one may hope to be in contact with the divine will. And then later, one must not only be in contact with it, but live integrally this will, and that is, be unified in all one's being, not to have a single bit which goes on this side and another bit which goes on that. You must be entirely in one single will. ये जो आम व्यक्तित्व गठन करने कथा कहले जो व्यक्तित्व गठन करने कथा भी जो व्यक्तिर अधिकारी हम बोली जो माँ कहते से जिनस गुड़िक मन रखा दरकार कौन कहते ऑल द लिमिट्स ऑफ वन्स माइंड आमर मानसिक बा मनर जो सीमितता रही ब्रेक करा पड़ो भांगा पड़ो ताने मनर ग्रोथ करा पड़ो मानसिक जो प्रज्ञार जो स्तर धीरे 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 बढ़े बढ़े जीव एवं ता भितरे किपरि से प्रज्ञाटी अधिक बढ़ी बढ़ी गला परे से किपरि समर्पण करिवो से जिंस को हमको भी धारणा दे रखा पड़ो ब्रेक ऑल द डिजायर्स ऑफ वन्स माइंड हम से फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन करछन व्यक्ति किपरि अधिकारी हबो व्यक्तिर अधिकारी हबो ना गोटे कहले ना गोटे तुमरा व्यक्तिर तुम अधिकारी हबो व्यक्तित्व हमर गठन हबो ई सब जिंस हम कले आमर व्यक्तित्व गठन हो पारे व्यक्तित्व गठन जो डिवाइन विल से तो निजर विल जो मिसेब भी निजर विल को डिवाइन विल से जो मिसेब भी तो व्यक्तित्व गठन न हो सब जिन हिंड्रेंस सृष्टि कर बाधा सृष्टि कर भगवान को इच्छा को आम भितर अविकृत भाव परिप्रकाश करने तापर लिखुंट जोटा सब रूपांतर जोग पूर्ण जोग श्रीमद बारंबार कहते तमें सहित एक होगला विल सहित एक होगला तुम छाड़ी चली जानी सहित कंटाक्ट रुह बट लिव इंटीग्राली दिस विल से इच्छा को नहीं दैनंदिन जीवन रे आमे बसवास करवा से इच्छा को नहीं आमर दैनंदिन कार्यकलाप करवा जो लास्ट लाइन लिखते बट व्हिच गोज ऑन दिस साइड एंड अनदर बिट व्हिच गोज ऑन दैट आमे जो सब कहते ना दी नाबरे गोड़ देले तुम कौ कूल को हबनी ये कथाटा से कहुच्छी तुम्हें गोटे दिगरे सत्य को आस्पृहा करुव तब अन्य पटे तुम्हें मिथ्या को जाबुड़ी धरथव तुम जोग साधना करनी कि तुम आधार प्रस्तुत हो पार तेणु लिखते यू मस्ट बी एंटायरली इन वन सिंगल विल तो जो जड़े व्यक्तित्व भी गठन करने जाऊँगी
डिवाइन विल पाई जेमती कहला सेठी डिवाइन जो निजर पर्सनालिटी क्रिएट करिया को जाउछने हमें सेते बेले मध्ये हमें मन रखिबा जे हमें प्रथमे चाहिबा दरकार तो फर्स्ट पॉइंट है प्रथमे चाहिबा दरकार ताकू आश्रय करबा दरकार सेथिरे लागि रहबा कंटिन्यू वांट इट कंटिन्यू टू एस्पायर नॉट टू गिव अवे व्हेन डिफिकल्टीज कम जेते भी परिस्थिति पड़ू व्यक्तित्व गठन मोर जो दरकार रही निज उपर निज नियंत्रण रही से विषय अधिक डिस्कसन करवा सेगुड़ा आम छाड़बानी जे पर्यंत विजय सुनिश्चित न जे पर्यंत विजय सुनिश्चित न तेणु फास्ट स्टेप रे आम देखा कौन कौन करवा जीवन विज्ञान जो साइंस ऑफ लिविंग रे माँ जोटा कहते आम से गुड़ाक टी दृष्टिपात करवा तेबे आमर जो पर्सनालिटी क्रिएट हम पर्सनालिटी क्रिएट हैला परे ताकू जो सरेंडर करवा एक्चुअली क्रिएट हैला परे सरेंडर करिया बोल सेमति किछि नै एपटरे व्यक्तित्व गठन होतबो जेति जेति गठन होत सेति सेति कि हमें मांक पाखरे समर्पण भी करि कर चल सेटा एक संग रे हबो सेति पय गोटे जिंस मां बारंबार कहउचंती भूली जाओ नाही तुमरा लक्ष्य कोन तुमरा लक्ष्य कोन द क्वालिटी ऑफ योर एम विल डिपेंड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ तेणु तुम आदर्श जहाँ हो जो भाया लक्ष्य रखि जीवन रे से भाया सब साधारणतः कौन हुए ना आमर जीवन शैली भी आम से हुए ये स्वाभाविक कथा जड़े जो भली भाव बर्तमान तमें आम जदि चेष्टा करथिबा जेमती कथार कौन सब आम ट्रेन रे बर्तमान टिकेट करवा पांडिचेरी जीवाई ताले चेन्नई निश्चय पड़ो चेन्नई निश्चय पड़ो मुझे विशाखापाटना टिकेट करी ताले केमती हम पंचेरी के पहुंच विशाखापाटना पहुंचे तेणु तुम एम एंड ऑब्जेक्टिव जहाँ रही अनुसार तुम जीवन शैली या पांडिचेरी जीवाई तुम प्रिपेयर हम तेणु आश्रम जीवी दर्शन डे अच्छी अमुक अच्छी समक अच्छी एमती ताहले दर्शन डे अच्छी आम लाइन रे बसवा तेणु राति उठ राति गाध ये सब जिनस तुम निज प्रिपेयर कर बर्तमान मन कर आम अध्ययन करा विद्या अध्ययन करा विद्या अध्ययन करा आम जो भाव में प्रिपेयर हवा जन जदि खेलिया को जीव सेमती एवं तमे जने शिक्षक सहित जो पाठ आदान प्रदान चलती सेतबे तार लक्ष्य रहा जे कौन मु शिक्षकों पाखु पाठ केमती संग्रह करी केमती आदाय करी ताहले सी कौन हम सेठी आउ टीचर सहित प्रश्नोत्तर रे निश्चय भाग नब एवं तार जिज्ञासा से प्रकट कर किंतु जदि जने खेल कथा रही खेल विषय खाली से जाइए खेलिया से तार भाषा तार कथबार्ता से अलग हम टीचर पाखे तार भाषा तार कथबार्ता अलग हम तेणु आमर जो भाई भाव में आम कार्य जो भाई भाव में आमर लक्ष्य लक्ष्य अनुसार साधारणतः आमर जीवन शैली बदल जाए जीवन गुणावली जीवन जो तत्व रही से तत्व बदल जाए जदि आम रखिले जे भगवान सहित एक हो ताहले जेने तेने प्रकार ना जेमती चित्तशुद्धि कहते चित्तशुद्धि अल्पटे करी सबु कार्यरू निजक ओहरे दे आउ निज भितर जो प्रवृत्ति आसो ताकू चापी दे कि आम सब भगवत नाम जप करी भगवान को तपस्या पाइबा प्रचेष्टा करी आम ये सब कर्म किसी लिप्त रही तेनाली सब निर्भीक माने सब जिनस निजक खापछड़ा कर रखा आज जन जो रूपांतर लक्ष्य रखिला ताले कौन हम से केमती खापछड़ा केमती रही तार जीव तेणु से कथा कहला बेले देखिए मुझे कथा कहूँ से कथाटा मो केते दरकार यही कथाटी मोर रूपांतर साहाय्य कर मु जो समय तक व्यय करी से समय तक जो व्यय कर व्यय कले मोर रूपांतर साहाय्य हम तो मुझे चाहिए धर जमती राजनैतिक नेता जड़े जदि चामचा हाँपाई चाहिए सी एमपी एमएलए हाँपाई चेष्टा कर सब राजनैतिक नेता जुआड़े जी पछे पछे बुलब सी जहाँ कहते शुणुव बोल प्रचार कर मिछ सत कह लोक भोट आने मिछ सत कह से लगे जदि राजनैतिक नेता हाँपाई सी चाहूँगी तेणु सी खाली गुड़ाए से भाव में निजक व्यक्त कर
जन जदि कह ना मु शिक्षक हेबी जन कह शिक्षक हेबी शिक्षक हेले से आ राजनीतिक नेता भाया हवाई जो चेला जो चेला भाया बुलूला गाँ गंडा बुलव एटी जा आ कथा बुझे ता कथा टीचर हाँपे जो चाहिए तो से तो कर से पढ़ापढ़ी मन दब पाठ पढ़ कहीं पुणी +2 पास कर +3 पास कर बीईडी कर नहीं से लगी रहा तेणु जो डाक्तरी हाँको चाहूँगी से अनुसार प्रिपेयर हम तो जो भाया ऑब्जेक्ट एम मान ऑब्जेक्ट जो जीवन लक्ष्य जहाँ से अनुसार आमर जीवन गुणवत्ता जीवन आम जहाँ कहीपर एक कह तार सार से भाव में या ऑब्जेक्टिव को पाइबापी हेले ऑब्जेक्टिव को पाया को हेले हमको परफेक्शन इज एसेंशियल परफेक्शन कौन परफेक्शन हूँ आमर जो आधार रही सब आधार परफेक्शन देखा से फास्ट कॉन्सेप्ट स्टेप माँ कौन लिखते द फास्ट स्टेप इज टू बिकम कॉन्शियस ऑफ योरसेल्फ तमें जहाँ को चाहूच परिशुद्ध करने पूरा परफेक्ट कर तार सर्वोत्तम सामर्थ्य से परिप्रकाश हम से तो तुम तो चिन्हवा दरकार ना ता विषय सचेतन हवा दरकार तेणु आमर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बीइंग्स आम रही कार्यक्रम तार कार्यावली कौन से विषय आमको सचेतन हाँ पड़ो से माँ बहीटा भलरे पढ़ा माँ बही लिखुं मनर गुण कौन प्राणर गुण कौन शरीर गुण कौन शिक्षा बही तापर केमती नियंत्रण हासिल कराहब से विषय अति स्पष्ट भाव कहते जमती आम अलरेडी आलोचना करुले साइकिल डिस्कवर जो पढ़ुले बही साइकिल आलोचना कर सारी जे शरीर कौन गुणावली रही शरीर को आधार शरीर रूपी जो आधार ताकू जब रूपांतर प्रस्तुत करने हम से कौन कौन स्टेप ना पड़ो खाइबा केमती शोइबा केमती कथबार्ता केमती करबा नहीं बाक ये सब कार्य केमती करिवो भाबिबो केमती चिंता करिवो केमती ध्यान केमती करिवो खाइला बेले केमती खाइबो सब जिनस रही तेणु आग तापर मनर जो गुण गुड़ाक रही मन जमी चिंता करुच्ची विचार करुच्ची तार चिंता कर शैली कौन सी कौ भली भाव को आंगल रे चिंता करुच्ची ये सब डिटेल्सटा हमको चिन्ह पड़ो सचेतन हाँ पड़े सचेतन ना कि आमर प्राणर कौ कौ गुण गुड़ा रही आम आसक्ति हो पड़ू कि ना आम उत्क्षिप्त होती कि आम विषाद भीतर को जाऊँ कि मो भितर शक्ति आसुची प्रेरणा आसुची केतल आसुची कौन पे आसुची से दिन आम आलोचना करथिले से जड़े साधक माँ को पचार आम पाखे तार उल्टाटा हुए माँ को सी साधक कौन पचारे कहले माँ आश्रम जो दिन दर्शन दे था से दिन जेहेतु काम न था संध्या बेलू को राति बेलू को बहुत टायर्ड फिल करे किंतु अन्य दिन मानक जेहेतु अनेक गुड़े काम थाए एवं काम करे तो से एनर्जेटिक फिल करे माँ से कौन कहले माँ कहले तुम काम भितर तुम शरीर ग्रहणशील होची उच्चतर शक्ति को ग्रहण करने तेणु तुमको शक्तिवंता लगुच जो तुम पाखे काम ना जो तुम बॉडी शरीर कर्म आवश्यक कर जो आलोचना होती आलोचना करते से कौन हो जो आम विश्राम रोचे आम जो कम करूना से शरीर उच्चतर चेतना प्रति ग्रहणशील हो पारनी तेणु सी ग्रहण कर उच्चतर शक्ति को तेणु कौ पार्टा मोर केमी एक्टिव हम कौन कर ये सब जिनस को आमको आग से विषय सचेतन हाँ पड़ो तापर कहते आग तापर डिस्टिंग्विश कर कौन ना यू मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश दिज डिफरेंट पार्ट्स वन फ्रॉम अनदर मोर कौ पार्टा कौन पाई मते काम कुआडे लीड मते करूची कुआडे मते लीड करूची जदि सेटा मु न जानूची ताहले मु ताको आधार प्रस्तुत पाई ताको मां को पाखरे समर्पण करी निजर जो व्यक्तित्व गठन करी अरे मते कोटा मोर व्यक्तित्वटा को कौ भली भाव रे तैयारी करिवो कौ गुणटी ताको मते चिन्हिबा पड़िवो ना जेमती अपन देखिबे जो गोटे मजा कथा कहते हमर जन भाई सब कहे से देखिल
ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ବୋଲି ଗଛଟାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତମେ ଲଗେଇଲେ ବି ଗଛରେ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିବ, ତମେ ନ ଲଗେଇଲେ ଆଉ କିଏ ଲଗେଇଥିଲେ ବି ଫୁଲଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ତା ମାନେ ତମେ ସେଠି ତମର କଣଟା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛ? ତମର ଅହଙ୍କାର ସେଠି ଆଗକୁ ଆସିଛି। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଅଛି ତ ଅଛି, ନାହିଁ ତ ମୁଁ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମକୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିବାକୁ ପଡିବ କିଏ ସେ ତମକୁ ତମର କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଜକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଯିବ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ନା, ସେଲଫିଶ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିବନି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିବନି ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅବତରଣ କରିବା ଆସିଲେ ଅବତରଣ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ ଅଫ ୱାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆନାଦର କୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ ମେ ବିକମ୍ କ୍ଲିୟରଲି ଆୱେୟାର ଅଫ ଦ ଅରିଜିନ ଅଫ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଦ୍ୟାଟ ଅକର ଇନ୍ ୟୁ। କୋଉ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛି ଏ ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ, the many impulses, reactions and conflicting wills that drive you to action। ଅନେକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖେଳରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଖେଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତଳିକା ହେଇକି ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ନକ ଭଳିଆ ତା ହାତରେ ଆମେ ନାଚୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଉ ଗତିବିଧି ମତେ ନଚଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଗତିବିଧିକୁ नो କହିପାରିବି। ତାପରେ ଆସିଲା ରିଜେକ୍ସନ, ସେଟା नो କହିବେ। we must in a very regular and constant manner जो रिजेक्ट करिवे ସବୁବେଳେ ନିୟମିତ କରିବେ ଏବଂ ଲାଗି ରହିଥିବେ, ଛାଡ଼ିବେନି କିଛି। rejects from us or eliminate in us whatever contradicts the truth of our existence। ଆମର ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ସତ୍ତା, ତାର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତି, ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ଯୋଉଟା ବିରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ତମର ଇଗୋ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ହ୍ୱାଟଏଭର ଇଜ ଅପୋଜ ଟୁ ଇଟ୍, ଯୋଉଟା ଅପୋଜ କରୁଛି ତାକୁ କରିବ। ଏ ଜଣେ ଆମର କିଏ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଥିବା, ହଁ ମତେ ଏଇଟା ମୋ ଅହଙ୍କାର କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ତମେ କହିବା ଦରକାର। ତାମାନେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେ ଯୋଉଟା କରୁଛି ସେଟା ମୁଁ ହୁଏତ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଅହଙ୍କାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ଛାଡି ପାରୁନି, ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ। କିମ୍ବା ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି କହିକିରି ତମ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଏବଂ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ତମ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ କରାନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ଇଗୋକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ତମେ ହଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାର, ଆମକୁ ଯୋଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଫଲ୍ସ ନୋସନ ତିଆରି କରିବାଟା ବି ଇଗୋର ଗୋଟେ କଳା, ସିଏ ଗୋଟେ କାରନାମା କରେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତମେ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଲା ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଇଗୋକୁ ବଢଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କେମିତି କରିବନି? ରିଜେକ୍ସନ କରିବ। ଯଦି ସେ ରିଜେକ୍ସନ କରୁନାହିଁ ତାମାନେ ସେ ଛଳନା କରୁଛି ତମ ପାଖରେ। ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ, ନହେଲେ କଣ ହବ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଭାବରେ ତମେ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲେଖା ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିପୁଡା କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ବା ତାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ତମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ବହି, ସେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିବ। ତୁମକୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହି ତମେ ତମ କାମ କରୁଥିବ, ସେ ତମ ସାଇଡରେ ଥିବେ, ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମକୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭାବିତ ନ କରୁ ସେ ଜିନିଷଟି ତମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ କଣ ହବ, ତମେ ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବ, ହେଇକିରି ତମେ କଣ କରିବ, ସେଇଥିରେ ଭାସିଯିବ। ଲୋକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଯିଏ ସାଧନା କରୁଛି ତା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କେମିତି ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିପୁଡା କଥା କହିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତମେ ତାକୁ ପଢି ପଢି ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ। ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କରିଦଉଛନ୍ତି? ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା କହିବେ, ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରିବେ, ତମକୁ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯିବେ। ତମକୁ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଇସଲାମ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ଏଟା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ
ସେମାନେ जो आम अनेक समय से प्राय जगह एवं घटुची से आम शुणा विश्वास करने को बाध्य जे जो माने अल्लाह को विश्वास न करुँच काफेर तमें से बंचार अधिकार ना अरे हाँ भगवान द्वारा परिचालित हेले तुम जीवन गतिपथ तुम प्रगतिर गतिपथ तीव्र हम तुम्हें अधिक रु अधिक विकसित हो पार कि अर्थ नुह तुम हाणी दियो तुम हाणी कि कह तेणु रिजेक्शन करियो शिक्षा पड़ो तेणु तुम आग कौन कहले आग ऑब्जेक्टिव क्लियर रखियो एम एंड ऑब्जेक्ट एम मोर है या तेणु आमको से अनुसार सब प्रत्याख्यान करिया शिक्षा पड़ो अन्य गुड़िक आम आसंता काली आलोचना करिया आज ये रखिबा मा थैंक यू ऑल।